Koktisalo Kaisa Pandani Bisingtwi Regional Committee ni Shakthar Mumbai Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family ni 11 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Bodolni Bana Yakarwi Borong lamjak sokaina harka IPFT tei WFT Bodolni adong rok Ashola IPFT no khap furjago Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family ni 11 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Ashola Bodolni Bana Yakarwi borong lamjak sokaina harka IPFT tei WFT Bodolni adong rok Hambai tini Gondatisha Divisional Committee uddog bai ebong Bodol Regional Committee uddog bai Singkai Shatini Gira Chandra Parago Singkai Shatini Joining Shoba o Shoba go joining phai manjak phaiga chini Bodol Home Tripura ni netritwe 5 family ni 11 butar जों तिनी इनो जॉइनिंग लाखा अबन बागै जों जारा त्रिपुराले ना हामजांनाय त्रिपुराले नगानि चिना हामजाय फैगा चिन लगियो त्रिपुराले ना हामजाय एक्चुअली बो त्रिपुराले ना हामजाय फैयो कोनो दाबि दावा कोनो राखो पुजनि बागै बो फैमानियो सुदु जस्ट त्रिपुराले ने दाबि न दिए तिनी गिरा चंद्र पाराने 5 परिवार 11 बुतार तिनी पार्टी आईपीएफटी हो जॉइन जो फैगा अबो जॉइन जों लामसौ इलाका पार्टी आईपीएफटी IWFT IPFT ni president tongo jota khoboi chung tini bongno kabai khugei lamsoi laka kai जों त्रिपुरालेन छानो त्रिपुरालेन जेमन ताबो पद्म हम त्रिपुरा हाय बरक तंगइनो जों एवं बिनि फानबाय अबदेति जोंनि सारा गन्दा सारा त्रिपुरा राज्यको पद्म मोहन हाय बरक तंगइनो जों त्रिपुरालेन दाबि जों खायमानो एवं बरक हाय बरक तंगइनो जों त्रिपुरालेन माने जों आशा खायै जों IPFT एवं जुरदार Joining Chole Tomo, Hambai, Asana. Bureau Report, Chini Khorang.